नाजरीन, इस वक्त मैं एक बड़ी खबर आपके लिए लेके आया हूँ कि पाकिस्तान और तुर्की, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और आज़रबाईजान, इनका एक अजलास आज़रबाईजान में हो रहा है। तो वहाँ पे क्या हुआ है और पाकिस्तान ने वहाँ पे किस किस के दरमियान सुलह करवाई है और अगला सिनेरियो जो है वो क्या बन रहा है इस इत्तेहाद के हवाले से। और फिर अगली खबर ये है कि पाकिस्तान की जो ताकत है उसका एतराफ़ दिन ब दिन इंडिया खुद कर रहा है और अब एक नया एतराफ़ सामने आया है और इंडिया की एक नई कमज़ोरी सामने आई है। वो क्या है? और फिर ये कि जो अमेरिका है उसके साथ यूरोप क्या कर रहा है। अमेरिका यूरोप जो है, जो उसका साथी था, जन्म जन्म का भाई था, साथ था, वो उसके लिए अमेरिका बेतबारा हो गया है, साख ख़त्म हो गई है अमेरिका की उसके लिए। तो क्या एक नई परेशानी है यूरोप में और क्या करने जा रहा है, इसके इन सब खबरों के साथ बियां ताहिर। तो मैं सबसे पहले तो आपको बताऊं कि जो आज़रबाईजान है उसमें जो एससीओ का इजलास हो रहा है उसमें ज़ाहिर है कि उसका इस तंजीम का अपना एक एजेंडा है और उस पर ये मुल्क जो हैं जिसमें पाकिस्तान है, तुर्की है, आज़रबाईजान है, ज़ाहिर है आज़रबाईजान तो उसमें मेज़बान भी है, और किर्गिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है, कज़ाकिस्तान है, ये ममालिक हैं, और फिर उसमें ईरान है। तो ये इस तंजीम का एक एजेंडा, वो तो सारी उसमें सब कुछ हो रहा है। वो ज़ाहिर है तिजारत है, दो तरफ़ा ताउन है, कुर्बत है, सफारती तल्लुकात हैं और जो अवामी तल्लुकात हैं वो सब कुछ हैं। लेकिन जो वहाँ पे जो असल ख़बर है वो ये है कि पाकिस्तान ने ईरान और आज़रबाईजान के दरमियान सुलह करा दी है। उसकी वजह क्या थी कि एक तो ईरान और आज़रबाईजान की बहुत पहले से कोई आपस के अच्छे तल्लुकात नहीं थे। आज़रबाईजान और आर्मीनिया, इनके दरमियान एक जंग है, जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होती है हमेशा, इसी तरह उनके दरमियान एक जंग है। तो उस जंग में ईरान ने आर्मीनिया का साथ दिया हुआ है, आज़रबाईजान का साथ नहीं दिया था। इस ईरान के ख़िलाफ़ जो इज़राइल का हमला हुआ, इसमें ईरान को ये शक पड़ा कि आज़रबाईजान की जो सरज़मीन है और उसकी फ़ज़ा जो है वो उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुई है। तो उस पर उनके दरमियान मज़ीद जो तलखियाँ बढ़ी थी। तो अब पाकिस्तान ने इन दोनों की सुलह कराई है कि हम मुस्लिम ममालिक हैं, हमें एक दूसरे का साथ देना है। तो ये जो गलत फहमियाँ इनको दूर होना चाहिए। तो सबसे अहम ख़बर तो ये है कि पाकिस्तान ने आज़रबाईजान और ईरान के दरमियान सुलह करा दी है और अब आज़रबाईजान और ईरान के दरमियान वो वाली कशीदगी नहीं होगी जो इससे पहले थी, और ये ताल्लुकात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। दूसरी बड़ी इसमें ख़बर ये है कि ईरान के हवाले से इन तमाम मुल्कों का एक मौक़िफ़ हो गया है और वो एक मौक़िफ़ बनाने में पाकिस्तान और तुर्की का बुनियादी रोल है। तुर्की और ईरान के सदर की अलहदा से मुलाकात हुई है और जो ईरान पर किसी भी मुमकिना हमले के हवाले से जो इज़राइल जिसकी तैयारियां कर रहा है और अमेरिका उसकी भरपूर मदद कर रहा है अभी तक, उसको जो बड़े बॉम्बर तैयारे हैं जो पहले आए थे वो तुर्की के हवाले कर देने का एक बिल भी कांग्रेस में चला गया हुआ है। तो उस हवाले से भी एक स्ट्रेटजी पे बातचीत हुई है कि किस तरीके से इज़राइल का रास्ता रोकना है, क्योंकि इज़राइल जो है वो एक कई मुंह वाले सांप की तरह है। वो हर तरफ अपना जो सांप का मुंह है वो बढ़ता चला जा रहा है। जैसे कि मैंने ही आपको खबर दी थी कि साइप्रस जो यूनान का हिस्सा है इस वक्त, वो वाला हिस्सा, यानी कि साइप्रस जो है ये एक मुतनाज़ इलाका है। ये तुर्की और यूनान के दरमियान एक मुतनाज़ इलाका है, जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर है। तो एक हिस्से पे तुर्की का कंट्रोल है और दूसरे हिस्से पे यूनान का कंट्रोल है, और जिस पे यूनान का कंट्रोल है उसको हड़प करने के लिए जो इज़राइल है वो दिन रात लगा हुआ है। वहाँ पे उसने इमारतें ख़रीद ली हैं, उसमें वो घुस गए हैं, उसने अपने जो पूरी दुनिया से इकट्ठे किए हुए यहूदी हैं वो उसमें भरना शुरू कर दिए हैं। उसमें उसने स्कूल बना लिए हैं अपने, और ख़ास तौर पे सहूनियत के मराकज़ वहाँ पे कायम कर लिए हैं। और वहाँ के अवाम और वहाँ के पार्लियामेंटेरियन और वहाँ की जो सियासी जमातें हैं वो चीख उठी हैं कि ये हमारा मुल्क हड़प करने जा रहे हैं। और ये आज की बात नहीं है, उसका मीडिया आज से कोई कई साल पहले से ये कहता आ रहा है कि एक नया मुल्क कौन सा इज़राइल बनने वाला है, इज़राइल 2 कौन सा होगा। तो वो उन्होंने साइप्रस का नाम पहले से दे रखा था।
تو اس پہ ترکی کے ساتھ اس کا ڈائریکٹ جو کلیش ہوگا. یہی وجہ ہے آپ نے سنا تھا پچھلے دنوں وہ کہہ رہے تھے کہ ایران کے بعد ہم ترکی کو کریں گے. تو ترکی کی وجہ یہ ہے کہ ترکی کا سائپرس پہ دعویٰ ہے. یہ خلافت عثمانیہ کے دوران 300 سال تک یہ جو سائپرس ہے یہ ترکی کا حصہ رہا ہے. 300 سال تک مسلمانوں نے کا یہ حصہ رہا, اور جب یہ خلافت ختم ہوئی تو برطانیہ نے اس پہ قبضہ کر لیا, اور برطانیہ نے بعد میں اس کا ایک حصہ جو ہے وہ اس کو دے دیا, یونان کو دے دیا. تو یہ ایک وجہ تنازع ہے, تو اس پہ اب وہ جا رہا ہے. تو اس حوالے سے بھی ایران کے ساتھ ترکی کے صدر کی ملاقات ہوئی ہے, اور انہوں نے اور پاکستان نے اور تمام ملکوں نے اس حوالے سے اپنی ایک پالیسی بنائی ہے. اسرائیل کو کیسے روکنا ہے, اس کے ارد گرد کیسے بند باندھنا ہے کہ وہ جو ہر طرف پھیلنے کی کوشش کر رہا ہے اس کو روکنا ہے. تو یہ بھی اسٹریٹجی وہاں پہ ڈسکس ہوئی ہے. تو اس کے علاوہ یہ جو ملک ہیں یہ پاکستان اور ایران اور یہ سارے ملک جو ہیں یہ معدنی دولت سے مالا مال ہیں, اور اس لحاظ سے یہ ایک پلیٹ فارم پہ اصولی موقف یہ ہے کہ ہم اپنی طاقت کا اظہار کریں گے. ہمارے پاس اگر معدنی طاقت ہے تو یہی سب سے بڑی طاقت ہے. تو اس سے ہم ہمیں دنیا کو اپنے پیچھے لگانا ہے, دنیا کے پیچھے نہیں لگنا. تو یہ بھی طے ہوا ہے. اور اگلی خبر جو میں آپ کو دے رہا تھا وہ یہ تھی کہ جو انڈیا ہے وہ کس طرح سے ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے دن بدن. تو اب انڈیا کے جو ڈپٹی چیف آف آرمی سٹاف ہیں راہل سنگھ, اس نے اعتراف کیا ہے کہ انڈیا میں جو انڈیا کے ساتھ پاکستان کی جنگ ہوئی اس میں جو انڈیا میں جو اس کی جتنی بھی ملٹری موومنٹ تھی اور جتنی بھی اس کی ملٹری ایسٹس سے اور ملٹری کی ڈپلائمنٹ تھی, ان کا جہاز کہاں کھڑا ہے, رافیل کہاں کھڑا ہے, وہ جو تیجس ہے وہ کہاں کھڑا ہے, میراج کہاں کھڑا ہے, ان کے میزائل کہاں پہ ہیں, ان کا سسٹم جو ایئر ڈیفنس سسٹم S-400 جو انہوں نے بڑا دعوے کر کے لیا تھا, بڑا مہنگا ترین دنیا کا اس نے رشیا سے خریدا تھا, وہ کہاں پہ ہے, اور جہاز کب فلائی کر رہا ہے, کب اتر رہا ہے, کہاں سے فلائی کر رہا ہے, کس طرف جا رہا ہے, اس کے میزائل کہاں پہ ہیں, ہر چیز وہ کہتا ہے ہر چیز کا پاکستان کو ریئل ٹائم میں پتا تھا. یعنی کہ اس کو لائیو چیزیں آ رہی تھیں. جس طرح میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ اس کاغذ میں اس جگہ پہ یہ چیز لکھی ہے, اس جگہ پہ یہ چیز لکھی ہے. اس طریقے سے پاکستان کو پتا چل رہا تھا کہ اس کا جہاز کس ایئر بیس پہ کون سا جہاز ہے, اور وہ کب اڑ رہا ہے, اس پہ کون سا میزائل لگا ہوا, اور اس کا رخ کس طرف ہے. تو اتنی انفارمیشن پاکستان کے پاس آ رہی تھی. یعنی کہ پورا انڈیا جو ہے وہ پاکستان اور چائنا کے کیمروں کے نیچے تھا. اور پھر اس نے کہا کہ صرف یہی نہیں ہے کہ چائنا اس کو مدد دے رہا تھا, بلکہ اس کو مدد ترکی بھی دے رہا تھا, اور ترکی اس کو ڈرون دے رہا تھا, اور پتہ نہیں کیا کیا مدد دے رہا تھا. رو پڑے ہیں بھائی, رو پڑے ہیں, سر پہ ہاتھ رکھ کے رو پڑے ہیں. تو بھائی تم انڈیا, بہت بڑا انڈیا, تمہارے ساتھ کون تھا؟ ہمارے ساتھ تو چائنا بھی تھا, ہمارے ساتھ تو ترکی بھی تھا, اور بڑے ملک تھے, آذربائیجان تھا, اور پھر ہمارے اپنے اسلامی ملک تھے. تو بھائی تمہارے ساتھ تو کوئی نہیں تھا. تو یہ اب ان کے اعترافات آ رہے ہیں. اور دوسری آخری خبر میں آپ کو دیتا جاؤں کہ انہوں نے اپاچی ہیلی کاپٹر خریدے ہیں اور ان کو پاکستان کے ساتھ بارڈر میں لگا رہے ہیں. تو ان کو سامنا کس کا کرنا پڑے گا؟ اس کو سامنا کرنا پڑے گا پاکستانی ہیلی کاپٹر Z-10S, جس طرح سے پہلے J-10C رافیل کو سامنا کرنا پڑا تھا نا, اب Z-10S کا مقابلہ کرنا پڑے گا. آئیں بھائی, لے کے آئیں, دیکھتے ہیں کون کتنے پانی میں ہے. یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ.